Good day. So, i-discuss na po ni answers na ngayon sa pagkuha. So, first, let's compute if we are going to the first is the option is profit sharing equally. So, you are going to divide the profit equally among the partners. So, in this case, we have only two partners, Tagoro and Ichigo. So if it's divided equally and the net profit is 120, so what we're going to do is the 120 profit, 120 profit will be divided into two. So 120 divided by 2 because there are two partners. So the answer will be 60. So meaning Taguro will get 60 and Ichigo will also get 60. So like 60 sila if we will divide the profit equally. Okay. Next is what if they will have a profit sharing ratio of 2:4. So meaning we will have Taguro will get 2 while Ichigo will get 4. So, para mahibawaan naton saan pag-divide, ato sang i-add kung pila tanan ang ilahang ratio. So, 2 plus 4, we have equal 6. So, it means that, okay, it means that Taguro, okay, Taguro will get 2/6. So, ato na siyang i-convert into ratio. So, we will have 2/6. And Ichigo, automatic siya nag-convert. Okay. So, Ichigo will get 4/6. Ngayon, since na naman tay ratio nila, we will just multiply it by 120,000 since that is the profit. Okay? So, 120,000 times, magulong siya sa 4. Okay, so we will get 2 divided by 6 times 120,000. Then, as for Ichigo, ang ihaman is 4, so we will divide 4 divided by 6 times the profit, which is 120,000. Okay, so Taguro will get 40,000 and Ichigo will get 80,000. Okay? So what if ang ilahang profit sharing is 60-40? So it means that Taguro will get 60% and Ichigo will get 40%. So kung percentage ang ilahang gigiven, you will have to make sure that the total is 100. So since 100 naman na siya ang iyang total, imon din na siya diretso multiply sa 120 nga profit. Okay? 120. So, ang ikaman. So, ang 60% nga share ni Taguro times the profit nga 120, iyang share is 72,000. On the other hand, kang Ichigo, we have 40% iyang share times the profit nga 120, iyang share is 48,000. So si Taguro na siya 72,000, si Ichigo na siya 48,000. Next, what if the profit sharing will be based on the beginning capital balances? So meaning, ang ato ang basihan sa ilahang share sa capital will be the beginning balances. So dili, tanaw na to, unsa may pinakauna nga transaction ni Taguro. Okay, so di ba kaning 300. So kay mo man na ang 11 pinaka earliest sa tanan nga date nga na diri is 11 or January 1.
Guro ang iyahang beginning is katong natong makita sa January 1, which is 300,000. On the other hand, si Ichigo, sa iyahang data, ang iyahang beginning balance is kani 450,000, which is also dated January 1. So we have 450,000. So ang next ngayong buhaton, imo i-add ang ilahang mga beginning balances para makita nato pila ilang ratio sa total nga capital. So i-add nato si Taguro og si Ichigo. So if ever more than 2 pa ang inyuhang mga partners, imo gyapon i-add to ang ilahang capital nga beginning. Okay? So next is naa naman tayo total, aton din na siyang aton din siyang i-ratio. So we have 300,000 divided by 750. So 300,000 divided by 750. So, kung pila iyahang gi-contribute nga beginning, kay beginning man ato ang basihan. So, pila ang contribute nga beginning? 300. I-divide din nato siya sa iyang total sa tanan nga capital sa partner. In this case, 750. So, ang kataguro, ang iyaha is 40%, no? Kung i-divide nato siya. On the other hand, kang Ichigo, no? Divide gyapon nato siya og 70. So, 450,000 divided by 750,000 ang total. So, ang total sa iya is 60%. So, i-multiply lang dahil nato ni siya sa ato ang profit which is 120,000. So, in short, ang share ni Taguro is katong percentage which was from 300 divided by 750 times 120,000. So, ang total is 48,000. On the other hand, no, si Echigo, ang iyahang ratio, no, 450,000 nga iyahang beginning divided by sa total capital nga 750,000 times 120,000 ang ilahang net profit. So, ang iya is 72,000 kani. 72,000. Next is, what if we will base it on the ending capital balances? Okay, so this time, ending capital balances. So kaganina katong nag-discuss sa section 1B, no, nasayop mi, kay ang amo ang gitan-aw dito is the total amount, kaning pinakaubos, which is wrong. Kay kani siya kay T-account man ni. So unsaon ginato pag total pag T-account? We will have to total all the debits and we will total the credits. Then iya dahing i-minus din ninyo sila. So in this case ato lang isa-isa no. So let's start with Taguro. So January 1 Taguro. Na siya ay 300,000. Okay? Next is, unsay next nga date? We have, April 1. So, nagyapon sa credit. So, plus. April 1, we have 30,000. So, node is, ang next nga date is July 1. So, 7-1. Since naaman siya sa debit, unya credit man niyang normal balance, ato na siyang himuon nga negative. So, negative 45,000. Okay? So, after that, unsay next na amount na transaction? November 1. So, butang nato, November 1. Okay? So, ang total niya nga credit is 105. Okay? And lastly, naa siya transaction sa December 1. Okay? So, 30,000. On December 12, on December 31, ang iyahang ending balance is kanina dayon. So in short, kani atong himuon nga basis. So let's do again on the other side kang Ichigo, no? So we have January 1 ang unang transaction.
Uy. So, ang January 1, iyang kapital nga gibutang is 450,000. 450,000. Next nga transaction, we have April 1 nga naa sa debit. So, kung sa debit, it means that ato siyang muna negative. After that, unsay sunod, natay June 1. Okay, so June 1. So, we have 150,000. So, positive siya kay credit man siya and credit yung normal balance. So, ang next na transaction is kani, October. So, we have 10-1. So, ang iya is 195,000. Sunod is, lastly, no, sa December 1. Iyang next is credit. So, ay debit. So, minus siya. Minus 105. Okay. Then, ato dahing total, no? Butang nato December 31. So, i-total nato tanan ang atong transaction from January. So, it means 600 ang iyahang ending balance. So, now, na naman tayo ending balance, ato na din na siyang i-ratio. Like what we did kaganina sa beginning balance. So, i-add nato ilahang mga ending balances. Okay, so ang total sa ilang ending balances is 960,000. So atong buhaton, i-ratio na nato siya. So 360 divided by 960, so 360 divided by 960, i-times din nato sa ilang profit nga 120. So ang iyahang share ni Taguro based on ending balance sa income is 45,000. Kaya ang Ichigo, no, i-divide gyapon nato siya sa 960. So, 600 divided by sa total nga 960 times sa profit nga 120,000. So, iyahang share is 75,000. No, so, na siya ay pagkuha sa ilahang profit share based on ending capital balances. So karon we will move on to the average capital balances. So kaning average capital balances, I would say this is more difficult. Okay? Mas daghan ka og i-compute. Okay, so remove sa nato. Okay? So, first is sakto na nino katong atong ilista isa-isa ang transaction based sa T-account. Dayon, of course, let's not forget nga dapat na ang date kay kailangan nato na siya. So atong buhaton ilista nato ang months diri. Unsay pasabot aning months? Kung pila ka bulan di pa day months, sorry. Ato sa ilistang ilahang running balance. So ang running balance mo na siya iyahang balance sa iyahang capital on that certain day. So for example, sa January 1 mo niya ang sulod. So iyang running balance as of today is as of that date is 300,000. No? Dayon, atong ihapon, pila na siya kabulan nga 300,000 ang balance. So, sugod January, paingon April 1, 300,000 ang balance. Kay wala man na siya ni isog. No? Wala man kay transaction ana. So, atong ibutang diri kung pila siya kabulan. So, January, February, March. Pag April, wala na ilabot. Kay April 1 man na. So, taman lang tulo ka bulan. So, you write 3 here. I-multiply din nimo ang running balance ug ang month. Okay? So, in short, mauni siya ang iyahang kuan sa tulo ka bulan. No? Dayon, next is for April, nadugangan siya og 330. So, 300 plus 30. So, ang iyahang running balance will become 330. Kay add man na nimo. So, 300 plus 30. Dayon, imo dang ihapon, pila ka bulan siya 330. So, sugod April 1 and
Taman July 1. So atong ihapon, April, May, June. Ang July dili na nato apilon og ihap kay July 1 man siya labot. So 3 months gihapon siya. So i-multiply gihapon nato siya 330,000 times 30. So inana siya. So we will do that the same. So diri mo ni ang iyahang running balance ato na po dayong i-add or i-minus ang iyahang transaction. So diri gikan sa 330 iyang gi-withdraw ang 45,000. So makuhaan siya dapat. So gikan sa 330 mahimo na lang siya og 285 ang running balance. Ihapon day nato pila na ka bulan nga 285 ang balance sa iyang account. So we have July, August, September, October. November, di na nato apilon kay November 1 month. So 4 months. So we write here 4 months. Same lang hapon ang transaction atong buhaton ato siyang i-multiply. So 285,000 times 4. Sunod is gikan sa 285 madugangan siya og 105,000. So ihapon na puday nato gikan November paingon December. So that is only 1 month. So butan nato diri 1. And then i-multiply gyapon siya. So 390 times 1 390. And lastly no, gikan sa 390 nag-withdraw siya so dapat makulangan siya og 30,000. So gikan sa 390 mahimo na lang siya 360 kay gi-withdraw man. So pila ni kabulan nga 360. So gisugod December 1 paingon December 31. So 1 month gihapon siya. So ayan na rin. So ato na nang gi-multiply 360 times 1. So ang next is imo i-total pila ni ka months. Imo pud ning i-total pila ni ka months. So para makuha natong average, you will divide the total diri no, total. Imo ning i-divide ang total diri kani divided by pila siya ka months ang ihang span. So 3,780,000 divided by 12. So mao ni iyahang average balance for the entire year. Next, okay. So let's do the same ang atong himuon para sa kang Taguro. Ay sa kang Ichigo na sa diay. So from 450 na pud siya. And then pila ka bulan siya 450. So January, February, March, April, walay labot ang April kay April 1, so 3 months only. So same lang gihapon atong i-multiply. 450 times 3. So the same, no? 450 kulangan nato og 90 kay nag-withdraw siya. 360 sugod sa April paingon before June. So April, May. So labot ang June. So 2 months lang. So 2. So 360 times 2, we have 720. Next, for June, no? So 360, nadugangan siya og 150. So yung balance is 510. So sugod sa June, paingon October. So June, July, August, September. Again, walay labot ang October. So we have 4 months. So i-multiply gihapon 510 times 4, we have 2,040,000. Next, nadugangan na sa siya from 510, nadugangan siya og 195. So again, sugod October to December. So October, November, December. So 2 months. 2 months. So multiply 705 times 2. And lastly, on December 1, gikan sa 705, nakulangan siya og 105. So ang nabilin is 600. So 600. So December 1 man man December 31. So 1 month lang. 1 month. So ang iyang total is 600. So again, i-total gapon nato ang atong months and i-total nato ato ang total here. Dayon i-divide na po dayon nato ang total sa ato ang amount. So 6,120,000 divided by 12.
So, mo ni siya iyahang average balance. So, ang atong buhaton din moving forward, same lang sa atong gibuhat sa pag-compute sa ending sa beginning o sa ending nga kaning duha. So, ato lang ning i-add kani sila, no? Para makuha nato pila ang total nilang tanan, no? Total average balance. So, ang total average balance is 315 plus 510. So, 825. So, ato na yung buhaton, ato na po din na siyang i-divide. Ang iyahang average balance divided by total times the net income nga 120. So, 315 divided by 825 times the 120 nga iyahang profit. So, iyang share is 45,818.18. Ang kang Ichigo, kani. So, 510 divided by, no mo, sa iyang average balance, divided by the total average balance times the total sa profit. So, 120. So, iyang share is 74,181. So, inana siya. So, ang uban nga mga computation medyo dali ra, no? Especially ning equally. But napilahi, no? Ang sa tanan, ang kaning average ang medyo complex kay daghan kay siya og steps, no? So by the way, no, dili ni tanan imuhang ma-apply sa isa ka partnership, no? Isa ra gid ani ang ilahang agreement, either mapili sila equally or mapili sila based on beginning or ending, depende sa ilaha, no? So it's up to them. So pag moingon ang problem that they will divide the profit equally, so you will only compute equally. Di na mo mag-compute para sa beginning or sa ending. Kaya isa ra man gid na ang ilang agreement. Okay, so if you have question, you just message in the group chat in our GC. Okay, that's all.